কৃষ্ণ নামরে বাই মন নভজিলু রাম নাম ভজিলু কৃষ্ণ নাম নভজিলু রাম নাম রে ভাই মন নভজিলু কৃষ্ণ নাম নভজেলো কৃষ্ণ নাম নভজেলো রাম নাম রে ভাই মন নভজেলো কৃষ্ণ নাম হরি বল হরে বল হরে বল হরে বল হরি श्री सत्यनारायण देवंक प्रीत्यर्थे हेला हेला बोल सर्वानंदे कबार हरि हरि बोल आदि शक्ति परमा वैष्णवी जगधात्री विश्व कल्याणमयी माँ शारला विमला वाग्देवी माँ खंडवाला देवी प्रीत्यर्थे बोल सर्वानंदे कबार हरि हरि बोल रुद्रदेव बालुकेश्वर देव वृंदावन चंद्र देव गोपीनाथ देव रघुनाथ देव प्रीत्यर्थे ग्रामर गुरुजन मंडली तथा छोट बड़ भाई भौणी मानकर आगंतुक दर्शक दर्शिका तथा ये ग्रामर पालार उद्योक्ता बंधु मानकर अनुष्ठान कर्मकर्ता महोदय मानकर समस्त पृष्ठ पोषकता बंधु मानकर भगवान श्रीमन श्री सत्यनारायण मनभीष्ट पूर्ण करवा संगे संगे चलापथरे मंगल पुष्प वृष्टि करी समस्त को सर्व सुखरे रक्षा करंतु बोल सर्वानंदे एक बार हरि हरि बोल राहुल एक बार हरि हरि बोल पंचदेव नमस्ते सर्वस्वतनं गजेन्द्र वदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्नमतं मधुपं व्यालोलगुण्डस्थलं दन्ताघाते विदर्तर ग्रह सिंधु शोभाकर मंदेश्वर सीता गणपति सिद्धि प्रदं कामद टं 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 राजा चकित सचराचा चरा शुद्ध के साजं जगत माता जगत जनहिता जोगी विजय रूपा डमरं ढाकिनी नमो सहिता काका हका प्रभाकर नरकवचया पात्मंगे मुगे कंतं घंटानि नादं रगड मटरटा घोर घंटारटं शिश शिवंकार करटकट होता संतोष पड़क पासा लोला ग्रामाला लोह लोह लोला लोल लोला दिसंती नन्ना मंगा मट मट चरित्रा हे गर्व पुनादो हरि हे हरि हे सदावा समा सिंह बाहिनी शारदे
আশয় মা মালো ভগবতী মা মালো বাক্য দেবী নমস্তুতে বাকি দেবী তমে মানে নব কেতে সূর্য বংশরে জাত রঘুনাথ হে নব ধ্রুবা দল শ্যামল প্রভু নব ধ্রুবা দল শ্যামল রাজীব লোচন কৌশল্যাসুত রঘুনাথ হে সূর্য বংশরে জাত রঘুনাথ হে নবদ্রুবাদল শ্যামল শ্যামল নবদ্রুবাদল শ্যামল শ্যামল রাজীব লোচন কৌশল্যাসুত রঘুনাথ হে সূর্য বংশরে জাত রঘুনাথ হে মিথিলারে কান্ত কোদণ্ড হেড়ে করি লতিনি খণ্ড মিথিলারে কান্ত কোদণ্ড হেড়ে করে লতিনি খণ্ড সুরাম দর্প হেড়ে পরশুরাম দর্প হেড়ে কলপ্য ওরে বোলাইল শীতয়াকান্ত রঘুনাথ হে সূর্য বংশরে জাত রঘুনাথ হে পিতৃ সত্য পারিবা পাই বনস্তরে রহিল যাই পিতৃ সত্য পারিবা পাই বনস্তরে রহিল যাই মকর পিন্দিণ পত্ରରେ শয়ীন মকর বেন্ধিণ পত্রে শৈল সকল চিত্র ফুট পর্বত রঘুনাথ হে সূর্য বংশরে জাত রঘুনাথ হে হে প্রভু লাবণ্য মূর্তি ঘেনা কর মোর মিনতি হে প্রভু লাবণ্য মূর্তি ঘেনা কর মোর মিনতি রঙ্কে পড়ি যাউছি সহি দুঃখে রঙে পরে যাউছি সরি রঙ্কে পড়ি যাউছি সহি দুঃখে রঙে পরে যাউছি সরি এ দুঃখ জଣାଉଛି ভাব বিনোদ রঘুনাথ হে সূর্য
जातो लिखिले लेखन्तु सुंदरे सुंदर राम 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 सुंदरे सुंदरी सीता 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 सुंदरे सुंदर प्रभु प्रभु सुंदर पी जनार्दन दीदी कहिले तमମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଥିରି କି ଚାପି ହେଇକି विश्व ब्रह्मांड अच्छा। अधिनायक आज्ञा आज्ञा परम ब्रह्म परम कारुणिक प्रेममय मय भगवान विश्व संसार स्रष्टा श्रीमन श्री सत्यनारायणଙ୍କର ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ନାମ ଯଜ୍ଞର यज्ञर ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରାତ୍ର हाँ ବା ବିଦାୟ ରଜନୀ ଆଜି ହେଲା ପଞ୍ଚମୀ ପଞ୍ଚମୀ ଏ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମା ଖଣ୍ଡୁଆଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପଲ୍ଲୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଖୁଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁକଳ୍ପ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ମହିଷୀ ମା ମାନେ ମୋର ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଦିନାହୀନା କିଞ୍ଚନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ପଣାଣ 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 ପବିତ୍ର ଦରବାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ସମୟ ସମୟ ଏ ସମୟ ଆଉ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପବିତ୍ର ପରିବେଶର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ହଟି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୟା ବଳରୁ ଆମେମାନେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ପୁରୁଷ ମା ଭଗବତୀ ଆଦିଶକ୍ତି ଖଣ୍ଡୁଆଳ ଠାକୁରାଣୀ ଏ ଗ୍ରାମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ତଥା ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ତିନିଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବସ୍ମିନ କାଳେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିବା ଆମ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଆମ ସାରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲ ସର୍ବାନ ଦେଖ ବାର हरि बोल କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ କାହାକୁ ସେ ଜାଣୁନି କିଛି ଆଉ କଣ ଯାଉଛି ଖାଉଛି ଆ ତୁ ମୋର ଜାଣିଆ ପୁଅଟା କଣ ଜାଣୁଛୁ କହିଲୁ ନା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋହା ଦଉଛି ତୁ କାଇଁ ବିକଳ ହଉଛୁ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଜଣା ପଡିଗଲା ଆର ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାଇଁ ସେ କଣ ସେ ମୋର କଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆରପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ କହିବି ସମୁଦୁଣି ତ ବାବୁରେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛି ହଁ କାହା କଥା କାହା କଥା କାଳିଆ ଦଗାଦାର मुखरे मधु तांकर मुखरे मधु तांकर ତାଙ୍କ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଆର ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଏ ଆର ପାଲା ବାଲାଙ୍କ ଆଉ କାହାକୁ ସେଇଆଡେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କାଇଁ ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସିଏ ଆମର ଅସୁବିଧା କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଆଙ୍ଗୁଠି କାଇଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇଲେ ଏ ବାବୁ ଇଏ କାହାକୁ କଣ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ କିଏ କଣ ସେଇ ବାଟର ବାଟୋଇ କି ଏମିତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡେଇକି ଦାନ୍ତ ର କହିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜହର ପାଗଳା ମନ ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ କେଣେ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଦେଲୁ
ମୁହିଁ করে নিবেদন ରାମ ତାଳି ସଙ୍ଗ ତୋରେ ଥିବ করে দন ହରି ବୋଲ ହୁଳା ହୁଳି ଏକ ତୋରେ ଥିବ ହୀର ଧର ବାର ଗୋଟି উচুড়ি পড়িব ও জানে দেলেগে কালিয়া দগার ও জানে দেলেগে ওলা বিদুষে ঘেন রস এ সপ্তপুরীরে শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ বেনিসু কনিষ্ঠ বেনিসু হইছে সুসজ্জিত হইছে সুসজ্জিত ধনু করে শোভিত অভিমুখে परम सम्मानीय उपस्थित साहित्य अनुरागी कला प्रेमी मोर सन्थ समाज সমাজ श्रीमंतिनी ममतामयी कल्याणमयी মই মই मातृकल्पा मोर माँ माने হেলা भग्निस्तानिया भौणी भातृस्तानिया भाई ভাই आजिर भविष्य उज्जवलमय तारका सदृश संसार को आलोक प्रदान करुवा मोर समस्त कुनाकुनी पुओ झील माने পিলা কাউকে द्वितीय पर्यायर कथा বাহ ये अंतिम रजनी अंतिम पर्याय अंतिम सोपान বাহ आउ मात्र कई पद कथारे ये हरि कथार परिसमाप्ति घटिब ध्रुव আজ্ঞা আজি सर्वप्रथमे पंचम रात्रर प्रथम ठाकुरे আজ্ঞা আজ্ঞা आम समुदुणी महोदया বেশ पाला परिवेशन करुथिले হ্যাঁ नहीं पाला परिवेशन करुथिला बेले হ্যাঁ प्रसंग तांकर थिला रामायण प्रसंग প্রসঙ্গ बापा ये रामायण प्रसंग रे मृत्युवरण करिछि विंशबाहु दशानन रावण বিজয় বিজয়ী রাবণ ए ये रावण मृत्युवरण करिबा परे পরে तृतीय रात्र रे सेदिन भगवान राम এই রাত্রর তৃতীয় প্রহরে हाँ सेई रात्रर तृतीय प्रहर रे भगवान राम आउ भ्राता विभीषण कांदुचंती সীতা रहरे काई सेमती होछु भ्राता विभीषण प्रथमे कांदिले द्वितीय रे कांदिले परम ब्रह्म विश्वनियंता पुरुष भगवान राम রাম राम ठाकुर कोଳରେ सुआई ଦେଇଛନ୍ତି आदि शक्ति परमावैष्णवी मां जानकीଙ୍କୁ आज्ञा जानकीଙ୍କୁ कोଳରେ सुआई ଦେଇ परम ब्रह्म राम ठाकुर मां जानकीଙ୍କର गुणग्राही विवेकी मंडली आपण माने विचार करंतु आज्ञा परम ब्रह्म विश्वनियंता पुरुष भगवान विश्व भावग्राही ठाकुर राम भगवान सेदिन ये मां जानकीଙ୍କୁ कोଳରେ सुआईचंती मस्तक देई सोईचंती आदि शक्ति परमावैष्णवी भगवान राम ठाकुर मांकर मस्तक को आंसी दउचंती भाबुचंती ये सीते केवल मोरी पाई दुख पाउचंती मु जदि सेदिन ये मिथिला कटक को धनु भांगिबा पाई जाई न थांती ताहले मो प्राण प्रिया सीता एते दुख पाई न थांते एहा थिला आम राउत महोदयांकर आलोचना কোন রাউতু খালি সমুদ্রী আজ রাউতু रह पाटिगना तू एते भीतर को काई मुंड घेलौछु बाबू तो बाट जोठी तो स्थान जोठी से कथाटा भाबुनु तू एते ऊपर को काई चढ़ुछु पिंपुड़ी बाबू उखारे चढ़िले जहा भाबे अवस्था तोर सेया होची ମୁଁ କଣ ଜାଣୁନି ଆପଣଙ୍କ ମତେ କହୁଛନ୍ତି र कहिबार कथा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା पिंपुड़ी उखारे चढ़ी बापा भाबिबो मु स्वर्ग को जाउछि अरे बाबू स्वर्गटा कोठी उखाटा कोठी से कथा ये पिंपुड़ी कोन बुझी पारुछि जुळु जुळिया पोकर पछपटे टिकिया आलोक जळुछि बापा ये जुळु जुळिया कहउछि मु सूर्य संगे समान मा सिए कोन सब ये सूर्य संगे समान ये जुळु जुळिया हेइ परिबो तेनु करी कहिबार कथा एते कथा कहवा को बाबू बेल नहीं बापा माने बसीचंती बापा मानकर बहुमूल्य समय को मु नष्ट करिबि नाही जो 2 घंटा समय आम मानक पाखरे अछि ये कथार तीव्र समालोचना निहाती भाबरे आमे करिबा प्रकृत रे कथार सारांशटा कोन हे मोर गुणग्राही विवेकी मंडली କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ
ରାମଙ୍କର କୋଳରେ ସୀତା ଯୋଉ ମଥା ଦେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଥା ଆଣୁଛନ୍ତି ହଁ କୋଉ ରାମାୟଣରେ ଅଛି? ହଁ ବାବୁ ଏଇଟା ତମକୁ ତତେ ତ ଡାକୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ରୀକୁ ମୋର ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା କୋଉ ରାମାୟଣରେ ଅଛି ଧ୍ରୁବ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଉଥିରେ ଅଛି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଗବାନ ରାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ପୁରୁଷ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରି ସାରିବା ପରେ ତୃତୀୟ ରାତ୍ରରେ ସୀତା ମାକୁ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଏ ଭାବନା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି 108 ରାମାୟଣକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ଏହା କୌଣସିଥିରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟାଏ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଭାବନା ବାବୁରେ ଯଦି ରାମ ଭାବୁଥାନ୍ତେ ମୋରି ପାଇଁ ସୀତା ଦୁଃଖ ପାଇଲା ତାହେଲେ ଏ ମିଥିଳା କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା କାହିଁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବନାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସୀତା ମା ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି କି ଯିଏ କହୁଥିଲେ ପାଇଛନ୍ତି ତୁ ଚୁପ ହେଇକି ବହ ମୁଁ ବାପା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମା ସୀତା ଯିଏ ଆଦି ଶକ୍ତି ପରମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଜଗଧାତ୍ରୀ ये मिथिला कटकर राजकन्या शिरोध्वज जनक कुशध्वज जनक ये होचंती शिरोध्वज जनक कर्षण कला बेले लांगल मुनरु मंजूषा भितरु जो सीता मा बाहरी थिले पार्थिवी आपण मानकर सीते ए पुओ जानकी मांकर 6टा ना ए जो नाम को नै सीता मा आविर्भूता हेतिले ए मा सेई सीता कोन ये दुख पाइचंती सेई सीता दुखर कारण रामंकर दुखर कर्मर दुखर कारण कोन एई सीता हैचंती रावण कोन प्रकृत आदि शक्ति मां जानकी को हरण करी चोरी करी नेइची ताहले सीता केते बापा जहा निर्जास तत्व कहे जहा पुराण प्रमाण दिए सेई कथा को तमे आलोचना करो आ सेई बाटरे जा मु तुमको समालोचना कली बोली तमे काली कौन कहूदिल मोर कुआडे गर्व हे गलानी नहीं तमे नुह तम भलिया जेते जण मते कहूछ गर्व हे गलानी बोली बाबू से कथा को मु धरिबार कोनोसी कारण नाही तमे तम मुखरे मते जाहा को मोर सेथिरे किछि जाय करी मो धनरे एते कथा कहिबा लो नाही तांको कथा को छाडी आसो आमे प्रसंग को चलीबा जहा आलोचना करूथिला मो राउत महोदया समुद्री महोदया बाबू रे आदि शक्ति परमा वैष्णवी जगधात्री मां जानकी मां से दुख पाइना हंती ताकू रावण चोरी करी नै नाही रावण चोरी करी नेला काहाकू ताले प्रथमे आपण कहंतु सीता केते दुख पाइला किए ये सुन गोटाए पद तू विकल हो ना वैदेश विलास कवि सम्राट उपेंद्र भंज बनुप्रास छांद मां गोटाए पद वैदेश विलास रे भंज महोदय लिखिले कोन कहिले ए गोटाए पद गाउथिली अधारे रही गला रे ए से पदटा कोन कला होजी गलाणी ए होजी गलाणी आम संस्कृति आम परंपरा हरि गलाणी आम संस्कृति आम परंपरा विदेशी संस्कृति बसा बांधिला विदेशी संस्कृति बसा बांधिलाणी आमे
ହଜିଗଲାଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ହଜିଗଲାଣି ଭୁଅ ବିଶାରଦ ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀରେ ସ୍ଥିର କର ମନ ହଜିଗଲାଣି ଯାହା ଦୁଇ ପଦ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବାବୁ କରିବି ମୁଁ ଆଲୋଚନ ହଜିଗଲାଣି ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାରେ ବାବୁରେ ଲାଗିଛି କଳଙ୍କ ହଜିଗଲାଣି ଆଉ ସମାନ ନାହିଁ ପରା ଆମ ଅବିବେକ ହଜିଗଲାଣି ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କାର ସେଥିରେ ବାବୁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲାଣି ନଚେତ ସେତେବେଳର ପାଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଲା ଭିତରେ ବାବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଇଏ ଜଗତ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀପତି ଭ୍ରମରବର ମହାରଣା ହରିନାଥ ନରିନାଥ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଇଏ ଏଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଲା ଜଗତର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦିତ ହୋଇଥିଲେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳର ପାଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ପାଲା ନାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ କହନ୍ତିନି କଲା ଭାରତୀ 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 ଲୋ ମା ଭାରତୀ 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 ଲୋ ମା ଭାରତୀ 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 ସେତେବେଳେ ଚଳୁଥିଲା ପରା ରୂପା ଟଙ୍କା ଭାରତୀ 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 ନୋଟ ଗୁଡା ହେଲା ବେକା ବେକା ଭାରତୀ 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 ସାହିତ୍ୟରେ ବେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କା ଭାରତୀ 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 ପାଲା ଦେଖି ମନେ ପଡିଗଲା ଫିକା ଭାରତୀ 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 ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପରା ବିଶ୍ଵ ସଙ୍ଗେ ଲୋକା ଭାରତୀ 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 ସେତେବେଳର ପାଲାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ପାଲା ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏ ପାଲା ବଞ୍ଚିଛି ପାଲାକାର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାର ଅଛି ନର ନାରାୟଣଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଭଗବାନ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଟିକେ ଭଲ ଗାଇପାରେ ଆଉ କିଏ ଟିକେ ଭଲ କହିପାରେ ୟା ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ଗାଉଛି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆଉ କାହାର କିଛି ହଉନି ସେ କଥା ଭାବିବାଟା ହଉଛି ବୃଥା ତେଣୁ କରି ତମେ ଆଜି ଯୋଉ ପାଲା ଗାଇଲ ସେ ପାଲାକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବା ଏ ପୁଅ ଶେଷକୁ ଫଳ ପାଇବ ଆଳୁ 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 ଫଳ ପାଇବ କାଲି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଥିଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ତ ଇଏ ପଞ୍ଚମ ରାତ୍ର ଶେଷ କଥା ବାବୁ ଏତେ ବାଟ ଯିବାନି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହିର ନାମ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ସେଦିନ ଭଗବାନ ରାମ କହୁଛନ୍ତି କାହା ଆଗରେ ମା ଜାନକୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ବନୁପ୍ରାସରେ ଗାଇବା କଲା ବ୍ୟଗ୍ରଗାମୀ କାଳ ଭ୍ରମ ପଚାତରେ ଭ୍ରମ ପ୍ରତାତରେ ଭ୍ରମ ପ୍ରତାତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାରରେ ବାବୁ ବ୍ୟଗ୍ରଗାମୀ କାଳ ଭ୍ରମଇ ପଶ୍ଚାତେ ବ୍ୟାଜେ ତନୁଗୁପ୍ତ କର ବିତ୍ତିହୋତ୍ରେ ସେଦିନ ଚାହିଁଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଭଗବାନ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାଗରେ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଘୁରୁଛି କିଏ କଲାଇଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ହସ୍ତେ ଧରିବାକୁ ହସ୍ତେ ଧରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଦାମ୍ଭିକ ପୁରୁଷ ବିଚାର କରେ କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଚାଲିବେ ଆରେ ମୂଢ଼ ମାନବ ତୁ ବିଚାର କର ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରିଟାକୁ ପରା କେହି ନା କେହି ଧରିଛି ତୁ ପରା କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ତୋତେ ପରା କିଏ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ବାବୁ
ଇଏ କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କର ମା ଗୋଟାଏ ପଦ ଘର ଯାହାଙ୍କର କୁଆସର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଭା ସେଦିନ କଲମ କଲେ ସଂସାରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କହିଲେ ହୁଅ ନା ଇଏ ହୁଅ ନା କିଏ ତୁ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଖାଲି ହୁଅ ନା କଣ ଆରେ ମୁଁ କଣ ସଜବାଜ ହେଲାଣି ଗାଁକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଇଏ ହୁଅ ନା ମୁଁ କହିଛି ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏତେ ବାଟ ଯିବେ ଆମେ ପଛକେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ ପାଲା ବଢ଼େଇକି ଆମେ ତ ଯିବୁ କେନ୍ଦୁଝର ସିଏ ଯିବେ ଭଦ୍ରକ ହଉ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡାରେ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହୁ କାଲି ଯୋଉଠି ପାଲା ଗାଇବେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଲା ଗାଇବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁନି ଇଏ ହୁଅ ନା ବାବୁ ଧର୍ମ ପଥର ବୈରୀ भगवान राम परम ब्रह्म कहले कहले हे सीते व्यग्रगामी काल भ्रमयी पश्चाते ब्याजे तनु गुप्त कर वित्तिहोत्रे तमे चली जाओ वित्तिहोत्र को वित्तिहोत्र बोला अग्नि तमे माँ अग्नि को चली जा ए माँ कहीं अग्नि को जीवा पाई कहले राम केते बेला सीता को एई कथा काहे की कहले ध्रुव सेदिन राम लक्ष्मण ये दंडकारण्य मध्यरे जाइथिले जंगल मध्यकू फल पुष्प चयन करिवे पंचवटी कानन जंगल मध्यकू जाइचंती मां सीता कुटीर मध्यरे एकाकिनी बसिचंती प्रभु राम एवं लक्ष्मण जेतेबेले बनरु फेरी आसुचंती कुटीर अभिमुखे प्रभु राम परम ब्रह्मंकर नजर पड़ीगला विश्वनियंता भावग्राही ठाकुर ध्रुवरे अंतरज्यामी पुरुष प्रभु राम भगवान परम गुरु गायनाचार्य गायक रत्न स्वर्गत लोकनाथ कर महोदय सुप्रमाण दियं कहला मिहिर वंश भूषण ये श्री राम बापा मन से मानव नुहंती स्वयं परम ब्रह्म से कथा को प्रतिपादन करबा पई जाई अच्छा व्यासदेव बाबू श्लोक टिए लिखिले कहले भरण पोषण व्यापक शरण सर्व व्यापक कारुण्य सद्गुण जुगत रामस्तु स्वयं परम ब्रह्म हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव मो माँ माने समस्ते लक्ष्य कर आलोचना समालोचना पर्यालोचना को नहीं पाला बाबूरे जोथिरे आलोचना नाही सेतिरा समालोचना नाही समालोचना नथिले बाबू पर्यालोचना आपण माने कोन करिवे तेनु करी बापा कहिबार कथा आपण माने विचार करंतु ये जगत रे संसार रे परम ब्रह्म राम भगवान व्यास कहले भरण पोषण व्याप्त शरण सर्वव्यापक कारुण्य छटी गुणर अधिकारी होउछंती परम ब्रह्म रूपी राम भगवान ध्रुव ये वैकुंठपुर को त्यक्त करी प्रभु मोर संसार को आसीचंती काई के आसिले संत तुलसी लिखिले बोले ओसी रघुपति ये लाउर गारी तनु जबी मो
ଗାରି ये लीलामय परम ब्रह्म तनुज विमोहन जन सुखकारी जनमानसरे सुख को बंटन करिबा पई विमोहन ठाकुर लीलामय परम ब्रह्म ये संसार रे मां विदित हिचंती ध्रुव से प्रभु कहउछंती मां सीता को कहले हे सीते तमे ये सीता को देखिले चाहिदेले आसुचंती जंगल रु राम एवं लक्ष्मण रामंकर नजर पड़ीगला आदिशक्ति परमा वैष्णवी माँ सीते दुर्गा रूप को धारण करी ये कुटीर मध्य अवस्थान करिचंती माँ कर प्रभु ये भाव विहलित हो पड़िले प्रभु से दिन भयभीत हो पड़िले ये माँ कर ये दुर्गा रूप को देखी दौड़ी गले लक्ष्मण को कोलाग्रत करी पकेले लक्ष्मण को कोलाग्रत करी डाकिले कहले लक्ष्मण तमे जाओ ये जंगल रु पद्म पुष्प ये कौन मंदार पुष्प दीटा चयन करी आनिबो आमे मांकर पूजा करिबा ए काई के कथा कहिले लक्ष्मण हुचंती शेष देव रूपी अनंत भगवान नाइ कि आज्ञा ये से दिन भगवान शिवंकर वाम नेत्र होची चंद्र नेत्र बोधे जहाँ को सी चाहिए हरण कर शेषदेव अनंत भगवान शिवंकर अंश होता बेले काले ये वाम नेत्र माँ दुर्गा को सी हरण कर प्रभु मोर जंगल को पठेदेले कहले तमे जाओ मंदार पुष्प दीटा चयन कर आनिब चली जाइचंती लक्ष्मण भगवान ध्रुवरे राम परम ब्रह्म कुटीर मध्य प्रवेश करी जाई मांकर पाद को स्पर्श कले अरे रामचंद्र सीतांकर पादकरे जाई पड़िले हाँ हाँ माने जने पुरुष नारी पाद तले मुंडिया मारियार के देखिछ काई तू कोन मुंडिया मारिनु मो जीवन रे आई एम नॉट मुंडिया मारिंग आई एम पुरुष कोन ए तू जदी मुंडिया न मारिबु ताहले पापरे घांटी होबु रे आज पर्यंत मुंडिया मारिनी कि मारिबिनी तू कोन 7 थर मुंडिया मारिबु तो भलिया जेते पुरुष हां जेते ए जगह रे आपण माने जेते बसिचंती समस्ते जदि नारी को मुंडिया स्त्री को आपण मुंडिया न मारी थिबे ताहले जीवन रे केबे मुक्ति पाई परिबे माने नारी पाद तळे मुंडिया माइले मुक्ति अछि निज स्त्री रा पाद तळे मुंडिया मारिबो काई मु तो मारिनी आज पर्यंत राम परम ब्रह्म मारी थिले मुंडिया कृष्ण भगवान मारी थिले मुंडिया जगन्नाथ मारी चंती मुंडिया वो जदि मुंडिया न मारिबो पाप रे घांटी हो आए से माने मुंडिया मारिबा सत्य किंतु आमे मारिबुनु मुंडिया काई की आमे कली जुगर मानव ए कली जुगर मानव तो आगो मारिबो कहला कली जुगर मानव आमे मुंडिया मारिबुनी मो बापा माने कहिला आपण माने मुंडिया मारी चंती ना मारी नाहंती केही मारि नाहंती के तू केमते जानिलु आए मु जेतेबेले मुंडिया मारिनी बापा माने काई कि मारिबे समस्त बापा माने मोर मुंडिया मारी चंती ए मालो मुंडिया खाइजो ए ए मां खाई नाहंती खाई चंती मां जानी नाहंती हां मां जानी नाहंती कोन मां निमा बुडारो सदा बेले पाला देखिबा को आउसन जानि नाहंती हां असुविधा कोन होला तुमे जानिनो ए सुन सुन मु कहूची प्रत्येक पुरुष जीवन रे नारी को बापा थरटी मुंडिया मारंती से केते बेले ए मो मुंडे खाटू करूनी हैं मो मुंडे आ तो खाटू करूनी काई या आगरु खट खट होचु रह कहला मुंडरे खाटू करूनी खाटू त करूनी खट खट हबाटी भलो जानि रह हे मोर गुणग्राही विवेक की मंडली केते बेले कोउ जगह रे काहे की मुंडिया मारा ए से समय बापा केते बेले विवाह होबे हाउ विवाह बेदी रे हे मोर गुणग्राही विवेक की मंडली जेते बेले ब्राह्मण सामत नव दंपतिर परिणय करंती ध्रुव हस्तगंठी पड़िबा पूर्वरु बाहाघर होउथिला बेले हस्तगंठी पड़िबा पूर्वरु ब्राह्मण सामत सेते बेले मो बापा माने मुंडिया मारुथिले आज जगत रे पुरुष समाजर ये सम्मान हानि हबो बोली ब्राह्मण सामत कुछटिए धरी ये नारीर वाम पादरे स्पर्श कराई ये पुरुषर मस्तक रे लगौचंती ये कुश होउचंती पुरुष नारीर वाम पाद को स्पर्श कला मस्तक रे पुरुषंकर लागिला
अर्थ ये पुष्प को लगैला बेले ब्राह्मण सामत श्लोक पाठ करती पूर्व जन्म स्थित मातंग यह जन्मनी कन्यता हे देवी हे नारी तुम्हें मोर पूर्व जन्म रे माँ थिब पूर्व जन्म रे मोर भगिनी थिब पूर्व जन्म रे तुम्हें मोर कन्या थिब ये कन्या हरण दोषरु भातृ भगिनी हरण दोषरु मातृ हरण दोषरु तुम्हें मते क्षमा कर उद्धार करिवो ଏହା କହି ପୁରୁଷ ନାରୀ ପାଦରେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜିର ସମାଜ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡିଆ ମରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ମୋର ହେଇନି କାହିଁକି ମୁଁ ବେଦିରେ ରହିନି ମୋର ଲେଖା ଲେଖି ନା ଏ ରହ ଲେଖା ଲେଖି ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅସରପୁଆ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବାବୁ କହିବାର କଥା ତୁ ଲେଖା ଲେଖିବା ନହେଲେ ଯାହା ଯେମିତି କରି କ'ଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସଂସାରର ନିୟମ ମୁଁ କହୁଛି କହିଲା ମୁଁ ବେଦିରେ ବସିକି ବାହାରୁ ନହ ମୋର କ'ଣ ଗଲା କହିବାର କଥା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଭଗବାନ ରାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏ माँ दुर्गांकर पाद को बापा स्पर्श कला बेले ये पूर्वावस्था को फेरी आसिले माँ आदि शक्ति परमा वैष्णवी जानकी दुई कर को जोड़ी देले भगवान राम आज्ञा पूर्व को आपण टिके जानतु माँ सती राम परम ब्रह्म को परीक्षा करिबा पई जाइथिले बोली ध्रुवरे भगवान शिवंक ठारु तांकर अंग विच्युति हला तांकर गुरु तांकर इष्ट भगवान शिवंकर इष्ट होचंती भगवान राम आपण मानकर शास्त्रकार कहिले बोले राम रामेति रामेति राम राम मनोरमे आज्ञा विचार करंतु आपण माने समस्ते सेदिन ई आदि शक्ति परमा वैष्णवी माँ जानकी सती माँ जे भली भावरे राम को परीक्षा करिबा पई जाइथिले राम रामेति रामेति राम राम मनोरमे सहस्र नाम ना पुण्य ना राम नाम बोराननी एकर दक्षिण पार्श्व शून्य देले संख्यार जे भली शेष नाही मो प्रभु रामंकर महिमार से भली शेष नाही ध्रुवरे सेई प्रभु राम भगवान को परीक्षा करिबा पई गली बोली भगवान शिवंक ठारु तांकर अंग च्युति घटिला विच्युति घटिला नाइ कि आज्ञा सती दक्ष यज्ञ रे झास देले पुनर्बार सृष्टि हेले पार्वती रूप रे काली एई विषय मु करूथिली छाड़ी देई कि जाइथिली कोठी ना ए कोठी कंदर्प जाइछि कि पहुंची भगवान शिवंक निकट रे तपस्या स्थल रे मो समुदुणी आसिले राति जाक रति कंदर्पंकर बाबू ये मानभंगा गाइले अच्छा ये जो शिव विवाह रे आपण मानकर कुमार संभव महाकाव्य रे तुमे जो कहलो सम्मोहन सरे देले शिव मरम हाणी कंदर्प जो सरटा बिंधिला से पर्यंत सी कौन सेमिति मन को मन बिंधि दब अरे माँ पार्वती शिवंकर देवर्षि नारदंकर निर्देश क्रमे शिवंकर सेवा करिबा पई जिबे शिवंक आगरे माँ पार्वती बसी थिबे एतिकी बेले ए जो आपण मानकर बसंत जो पुष्प रे बास करिथिबो से कन्यर पुष्पटी शिवंक पादरे पड़िबो सेतिकी बेले शिवंक ऊपर को सर मारिबो केस ना कंदर्प बाबू अनेक कथा सीधा सड़क आसिल ये कथा तो शुणी केतेबेले सेइथिपाई कहिदेला सम्मोहन सरे देले शिव मरम हाणी अरे नारी जदि नाही केवल पुरुष को सरविध कंदर्प करिवो पुरुष कोन करिवो जदि नारी पाखरे नाही तमे पुरुष को सरविध करूछ ताहले ताहा हबो कोन यही कथा तमे बुझी पारु न कहला मु सम्मोहन सरे शिवंकर मरम को हाणी दउछि हौ हौ तमे केमिति हाणीला वाला मु बुझी पारिली विचार करंतु आज्ञा सेदिन माँ भगवती आदि शक्ति परमा वैष्णवी निज रूप सीतांक रूप को धारण कले प्रभु राम भगवान दुई कर को जोड़िले कहले सीते तुम्हें मो माँ रूप को धारण कल आउ ए स्थान रे तुम्हें रुहना जाओ कोठी की ना बीती होत्र को व्यग्र गामी काल भ्रम ही पश्चाते व्याजे तनु गुप्त करबिति होत्रे पद को बाबूरे अर्थ करिबा पाई
ଗୋଟାଏ ଥାକ ସରିଯିବ ସରିବନି ତମେ ରାତି ଯାକ ଏମିତି କେତେ ଛାନ୍ଦ କେତେ ଚୌପଦୀ ଗାଅ ବାବୁ ଯେତେ ଗାଇଲେ ପାଲାର ନିର୍ଯାସ କଥାକୁ ବାହାର କରିପାରିବ ଜମା କରିପାରିବ ନାହିଁ ରହ ରହ କହିବାର କଥା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ସେଦିନ ରାମ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ପରମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଯୋଗମାୟା ଇଏ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ବୈକୁଣ୍ଠେ କମଳା ଦେବୀ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ମା ସୀତା ଦ୍ୱାରାବଚିତ ରୁକ୍ମିଣୀ ରାଧା ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧା ଦ୍ୱାରାବତୀ କଟକରେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ମା ସୀତା ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ମା କମଳା ସୀତା ମା ପଣ୍ଡିତେ ସୀତା ମା ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ କାୟା ଏ କାୟା ମାୟା ଭାବରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ଯୋଉ ସୀତାକୁ ହରଣ କରିବେ ବୋଲି ଚୋରି କରିବେ ବୋଲି ଆସିଲେ ଲଙ୍କାଧୀଶ ବିଂଶ ବାହୁ ରାବଣ ମୋର କହିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରାମ ପରବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକୃତ ସୀତାଙ୍କୁ ଇଏ କୋଳରେ ଶୁଆଇ କାନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି ମା କାରଣ ପ୍ରକୃତ ସୀତା ଦୁଃଖ ପାଇନାହାନ୍ତି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଅପେକ୍ଷାରତା ସୀତା କାୟା ସୀତା ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇ ଏ ପୁଅ ଏ ଲଙ୍କା କଟକର ରାଜା ରାବଣ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କାରଣ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ମା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଇଏ ସୀତା କିଏ ଯିଏ କାୟା ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଧ୍ରୁବ ଜଗତକ ଏ ସୀତା କାୟା ସୀତା ମାୟା ସୀତା ଛାୟା ସୀତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସୀତା ଆଜ୍ଞା ମାୟା ସୀତା କିଏ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଏ ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ମାୟା ସୀତା କିଏ ନା ସିଂହନାଦର ଭଉଣୀ ଏ ପୁଅ ଯାହାର ନାମ ସୁକାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନିକୁମ୍ଭିଲା ମୂଳରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମସ୍ତକକୁ ଛେଦନ କରିଥିଲା ବାପା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ମାୟା ସୀତା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ରାବଣ କୋଉ ସୀତାକୁ ଚୋରି କଲା ଏଠି ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି କାୟା ସୀତା କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ରାବଣ ସେଦିନ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ମା ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନାଇଁ ବୈଦେଶ